Slaviše Spasić i unuk Radivoja Spasića, nasledio od Slaviše avanturizam i neozbiljnost, od dede odnos prema porodici i prema ljudima. Rođen 4. januara 1966. godine do podne padao sneg, od podne sijalo sunce. To što je padao sneg je normalno za to doba godine, a to što je sijalo sunce nije ni zbog zagađenja, ni zračenja, ni zagrevanja generalnog, već zbog njega. To je taj drugi deo moje ličnosti, koji sada provodi noći po kafanama, a ovaj prvi završio fakultet, sin domaćina, nastavnika matematike Slaviše Spasića i unuk Radivoja Spasića. Sve bi bilo kako treba da nije njega, a možda i bolje što je tako, jer bilo bi dosadno da je on drugačiji. Da se nadovežem sada na to otkud u muzici i na ovu staru priču, taj drugi deo moje ličnosti je neko ko je bežao iz vojske na nekoliko dana, koji je pravio nestašluke i kad su svi mislili da je ozbiljan, a sada pod neke ozbiljne dane počne da izlazi po kafanama, iako se nikad nije u životu napio. U muzici nije slučajno, završio sam muzičku školu, još kao klinac, nižu muzičku, za harmoniku, i iz te ljubavi prema muzici se izrodilo i to da sam završio tehnički fakultet građevinu, baš zbog toga što sam mogao da slušam muziku uz učenje, pa sam samo čekao priliku kad ću da se dočepam starogradske muzike koju sam obožavao još kao klinac i koju sam hteo da sačuvam od komercijale i onoga svega što je danas na ceni. Kao rezultat te ljubavi prema muzici nastala je kafanska opera, neka moja želja da na autorski i stvaralački način doprinesem očuvanju te u meni najlepše kulturne baštine ovog naroda. Smeštena je radnja te kafanske opere negdje u nekom gradiću u Srbiji. Koristio sam razne informacije, razne realne događaje iz prošlosti mojih roditelja, dedova, prijatelja, pa čak i sina i ćerke. Vezano za kafansku operu rekao bih samo ukratko 3 čina. Ima prvi čin koji nas uvodi u likove, pesme u tom činu su Hej kafano, zatim pesma Greške, pesma Nemate, naslovna pesma Pijane oči i Zažališ. Prva scena je znači u kafani, izvode se te pesme i predstavljaju se kroz svaku pesmu neke od likova. Druga scena, drugi čin govori o tome kako je sve počelo od rastanka, znači prati se ljubavna priča od rastanka, to su pesme Priča i priča i recital Nek te ne brine to, pesma Pijane oči u nekom drugom aranžmanu, zatim pesma Sam i pesma Došao sam. To su pesme koje govore o glavnom junaku, o njegovom rastanku sa svojom ženom iz raznoraznih razloga. Glavni razlozi su to što je on sa sela, ona iz ugledne porodice, to što se on bavi kafanskom operom noću, a ona se udala, kako kaže, za prosvetnog radnika, ali iza svega toga postoji jedna ljubav koja će na kraju pobediti. U trećem činu, da bi našao pravi način kako da se vrati svojoj ženi, kako da nađe razlog zašto bi se ona nekome vratila kad je takav, tu mu je pomogao njegov kum koji je osmislio celu tu scenu završnu pomirenja, gde govorimo u stvari o prijateljstvu kao rešenju mnogih problema u životu. Znači, afirmišu se tradicija, da li kroz gradsku pesmu, da li kroz generacije, da li kroz umetničko delo koje ostavljamo iza sebe, afirmiše se prijateljstvo kao pomoć prijatelja i afirmiše se ljubav. Sve to upakovano u jednu kafansku operu daje neki pečat ovog vremena, odnosno ovog vremena iz mog uvijek. Dotakao sam se osnovnih poruka, znači tradicija, ljubav, prijateljstvo. Tradiciju sam pokušao da izradim kroz likove dede Svetozara i njegovog unuka Milančeta i kroz to što glavni junak istrajava u svojoj želji da završi kafansku operu kao nešto što će ostaviti
iza sebe kao nešto što je pečat nekog vremena. Prijateljstvo, to su svi ljudi koji učestvuju u kafanskoj operi, svako na svoj način daje neke savjete. Vladeta, usamljeni gospodin koji govori o svojim greškama kroz pesmu Greške i prevare, deda Svetozar koji govori o tome da zapravo ljubavi ceo život je malo, zatim kumovi, prijatelji i ostali, kolege, koleginice, pa i čak i mali Milanče koji je učenik našeg glavnog junak. Znači, ne bih koketirao previše sa porukama, ko bude gledao neće biti tako transparentne te poruke, jer predstava bi trebalo sa što manje reći da što više slojeva poruke i predstave. U predstavi se prepliću život i radnja predstave, prepliću se i neke stvari od poruka koje sam naveo, kao što je prijateljstvo sa prijateljstvom u životu. Znači, da bi ovo što sam do sad uradio dobilo neku formu, pomogli su mi prijatelji kao što pomažu glavnom junaku u predstavi. Ovaj najbliži koji stoji iza kamere, Miroslav Ranković, koji je prepoznao u prvim mojim pesmama već neku poruku. Nije mi pitao o komercijali, nije me pitao o ceni, o vrednosti nekoj drugoj, sem o ljubavi i vrednosti umetničke. Upakovane sa njegovim filmovima, sa njegovim fotografijama, ove pesme su dobile već neku formu koju ja pokušavam da dokrajčim sa ovim filmom i predstavom. Pored Miroslava Rankovića, ako krenemo hronološki, najveći doprinos je dao Slaviša Spasić Svrzi svojim aforizmima i nekim svojim genima. Dragan Petrović koji mi je poklonio neke svoje stihove koje sam koristio u pesmama, neke obrađivao, neke zadržao. Tu su prijatelji muzičari koji su često i besplatno svirali, Sare, Vlada, tu su neki prijatelji koji su me podržali nekim savjetima, nekim dolascima na koncerte. Ne bih govorio previše o imenima, jer će se predstavi i u filmu neki već pojaviti svojim likom i delom, pa ću u tom prilikom možda govoriti više o njima. Kad je slobodna tema u pitanju, htio bih opušteno da govorim malo o nekim stvarima koje čine život, a to su neke scene koje niko ne režira. Znači, najbolja dela nastaju, čini mi se, kad se spontano dese. Ni najbolji režiser koji treba da upakuje nešto u sat vremena ne može to da izvede kao život. Ne može zato što svako zna ulogu onog drugog i to ne može da sakrije. U životu nikad ne znate ulogu vašeg sagovornika, slučajnog prolaznika, devojke, žene, deteta, dede, unuka. I glavni junak je tom pričom nošen i kao neko ko nije kafanski čovjek, neko ko je sličan meni, verovatno, proveo silno vreme posljednjih par godina u kafanama, upoznajući jedan novi život, upoznajući sebe i stvarajući nešto što hoće da dobije krajnju formu jer je uporan do iznemogućnosti. Zaboravio sam da kažem možda par detalja o nekim pesmama, pa ću to sada reći. Pesma Hej kafano je prva pesma u kojoj se predstavlja istoričar, odnosno kolega glavnog junaka Peđe, koji voli da popije. Zatim pesma Greške, gospodin Vladeta koji govori o svojim greškama u životu. Zatim pesma Nemate, koju deda Svetozar naručuje kao sećanje na svoju baku. Zatim pesma Pijane oči, naslovna pesma, znači i Zažalit ćeš, pesma koju peva kelnerica kao odgovor na pitanje šta bi ona pevala nekom koji je ostavio. Pesme koje govore u drugom činu o samoći i rastanku su Priče koja se dešava na klupi, trenutak rastanka opisuje. Recital Neka ne brine to koji govori o čovjeku koji zatvorenih očiju priča sam u sobi sa svojim bivšim dragom. Pijane oči na drugi način, umetnički,
govori o snovima, pesma Sam koja govori o samoći, logično, i pesma Dođeš mi nekad koji govori o snu koji on preživljava. Zatim treći čin u kojem se pomoć prijatelja, muzičara, kolega dolazi do kulminacije, odnosno gradi se od saveta kroz pesmu Prevare, Slađe od meda koji veseli Janac naručuje, zatim tamburaši koji daju atmosferu uz pesmu Vidi se iz aviona. Tu je, znači, ženska pesma Ne dam se kojom Vesna, glavna junakinja, odgovara svom bivšem. Na kraju uz tamburaši i sve muzičare koji su učestvovali u predstavi pesma Došao sam. Kada se sve završi, poklanja se i Mali Milanče koji je komponovao jednu dečju pesmu koju ćemo razmisliti da li nju da stavimo na kraju, kao nešto što je poruka jednog malog klinca, kao neka posljednja generacija. Znači, ono što hoću da kažem samo za kraj, to je da treba razmišljati o tome kako pogledati u oči prijateljima, deci, supruzi, dedi, babi, unucima, svom okruženju i samom sebi u ogledalu. Ako bi svako vodio računa o tome, život bi bio mnogo lepši svima nama i nam vrlo malo nedostaje da budemo mnogo srećni. Kada sam pričao o tome da život režira bolje od druga pogrešnih 7, onda sam uglavio jedan recital koji je napisao moj drug Dragan Petrović, koji je preživao neke stvari i stavio na papir. To je ta pesma Nek te ne brine to, koja govori o muškarcu koji sam u sobi priča sa svojim dušom, i to čućete zatvorenih očiju. Dobrodošlo je jedan od sumraka jučerašnjih dana i noći koji plove mojom glavom kao ukratki jedrenjaci dalekog mora. Uđi slobodno, ostavio sam otvoreno za slučaj da dođeš i oprosti što je mračno, ali čim otvorim oči nestaješ kao letnja kiša, a meni te koja kav dosta ne brine. Ali nek te ne brine to jer ja sam navikao na bol, nosim ga kao sredovečne žene cegere sa zelenih pijaca nedeljom, samo ponekad utrnu ruke u snu dok zatvaraš prozor sobe po kojoj hodeš na prstima ogrnuta mojim džemperom, kupljeno na nekom od novogodišnjih vašara za neki naš razlog. Navikne čovjek na nov kaput, svetliju boju namješta i dodaju drugih usana za laku noć i učini mu se dražena i stari, ali kratko potraje to samo uzdak i ova pesma. Ptica što kroz glavu proleti, a svakog jednom, ako i jednom kao odjek dođe, odzanje na drvenom satu i zaskopi ne da, već je podavno kasno. Kasno za papirnog zmaja na nebu, njega vetar ka suncu, a meni u grude bije, sve smo dalje, ali nek te ne brine to, proći će jednom i ova noć, pusti me da ostane. Ovo je deo recitala, namjerno su neke segmente izvuko, zato što će se recitovati u predstavi u drugom delu. To ćete vidjeti jednog dana, znači ovo se odnosi na njegovu samoću koja ide u jednoj integralnoj verziji pesama o samoći, snovima. Ovu pesmu se nastavlja pesma Pijane oči. Reći ću samo par stihova iz te pesme, jer posle ovih stihova on zaspi i sanja. Opet mi sad u praznoj sobi dok senke plove ti dođeš u snove. Ruke ti širim, s tobom se mirim i opet duša sebi pozove. Opet mi sada u pijane oči dolaze dane i dolaze noći, koji sam s tobom, punim se Bogom, mislim draga da život će proći. To je jedan segment vezan za snove i samoću. Moj prijatelj Miroslav Ranković mnogo voli prirodu, pa nije čudo što se nalazimo sada u ovakvoj lepoj prirodi. A ja bih dodao još nešto vezano za prirodu i možda još više za prirodnost. Kad sam dolazio danas, kad sam se nalazio, namjerno sam išao preko travnjaka. Volim da razvijam neke tabu teme. Uskoro ćemo moći da preskačemo travnjake sa betonsku površinu, a stavljamo oznake da ne gazimo travu. Moj otac je celo svoje detinjstvo maltene proveo bosonog, hodajući po travi,
Ja sam danas gazio travu zato da bih osjetio nešto prirodno, zato da bih izvukao neko negativno zračenje iz sebe, tako kažem, zato da bih ispoštovao svog prijatelja Miroslava, njegovu ljubav prema prirodi, zato što njegova ideja o gradu koji je sačuvao dušu, moja inspiracija za ideju grad koji je sačuvao ljubav. Mislim da je kriza morala posljedica krize tradicije. Svako ko se danas zalaže za komercijalu, kao da opravdava svoje postupke. Znači, kao što sam malo pre rekao, nekom je dovoljno da napiše ne gazi travu i da misli da vodi računa o prirodi. Tako i danas mnogi opravdavaju sve što urade zato što nemaju potrebu da gledaju oči svojim dedovima. Još jednom ću se vratiti na poruku o tradiciji, prirodnosti, tabu temama. Znači, radite onako kako biste voljeli da vidite u svojim očima u ogledalu. Nikad nismo više pričali o vremenu i o manjku vremena, a ništa nismo postigli. Teorija relativnosti vremena je više nego ikada transparentna. Reći ću sada konkretno šta mislim. Danas je lepo vreme, svi kažu teško je vreme, glavni junak moje predstavi kaže nije vreme tako nego su ljudi tako. Znači, vreme nam nije ništa krivo, treba da damo pečat vremenu da ga sami kreiramo, nije nikakvo opravdanje za čovečanstvo kako je vreme teško. Ali kako? Eto, toliko o nama dvojici, stvari o meni, stvari o građevinskom inženjeru i muzičaru kompozitoru. Nisam mnogo pričao o građevinskom inženjeru koji je prošao i Kazahstan i Rusiju i strane, domaće, privatne firme, akcionarske i tako dalje. Više sam pričao o ovome kafanskom, koji možda ima kraći staž nego ovaj građevinac, ali nekako su se združili i jedno bez drugog bi bilo dosadno i život ne bi imao sradi. Komercijalno, prvo što mi pada na pamet je to što najlepše i najvrednije stvari u životu uopšte ne zavise od novca. To su prijateljstva koje ne možete kupiti novcem, ljubav koju ne možete kupiti, sećanja koje ne možete kupiti, smisao, viziju. Sve su to stvari koje ne zavise od novca, a jedna od najvećih vrednosti mojih su moja porodica, koju sam nekako zanemario u ovom kratkom govoru o sebi, o nama dvojici. Obojice, i ovaj građevinski inženjer i ovaj muzičar, kompozitor, obožavaju svoju decu i ženu. Jednog dana će možda klinci malo više shvatiti šta je to njihov tata radio, ali suština je da grad koji je sačuvao dušu, sačuvao i ljubav i prema porodici, i prema predsima, i prema muzici, i prema prijatelju. Ovo kad okrene ovako čini, mada bi 20 komada je onda ništa. Ajde ovo krivo. A uskoro ćeš poći još dodir ili dva, što će brzo proći u isto vreme. Sutra ću znam ovom ulicom da prošetam sam.